شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے. ہمارے دیش کے راشٹر پتا کہے جانے والے محترم مہاتما گاندھی نے بھی فرمایا تھا کہ پیڑ لگاؤ، اور یہ واقعی اگر سائنٹیفک حوالے سے بھی دیکھا جائے، شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، گاؤں کے آموں کو کھانے کا مزہ کچھ اور ہے. یہ تین ٹرمز ہیں، یہ پورا ڈس بیلنس ہو جائے گا اگر پیڑ نہیں ہوں گے تو. اس لیے پیڑوں کا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. جس کا سایہ دوسروں کو دے سکے آرام کچھ، زندگی کی دھوپ میں ایسا شجر ہو جائیے، زندگی کی دھوپ میں ایسا شجر ہو جائیے. آداب دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. شاعروں کا ایک چلن رہا ہے شروع سے ہی کہ انہوں نے آموں پر شعر لکھا ہے، آموں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. مرزا غالب کو آم بہت پسند تھا. اب دیکھیے کہ شعر منور رانا صاحب نے کہا تھا کہ انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے. ہوا یوں کہ میں ابھی فی الحال اپنے آبائی وطن اعظم گڑھ میں ہوں اس وقت، اور میرا دن آم کے باغ میں ہی گزرتا ہے عام طور سے، کیونکہ ایئر کنڈیشن کا مزہ تو ہم لیتے ہی رہتے ہیں، باغوں کا مزہ لینے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ شہروں کی زندگی میں یہ کہاں باغ ملتے ہیں، یہ کہاں آم دیکھنے کو ملتے ہیں. پیڑ کا جو ٹپکا آم ہوتا ہے یا پیڑ پہ جو پکا ہوا آم ہوتا ہے، اس کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو میں عام طور سے آم کے باغوں میں ہی رہتا ہوں اور یہیں اپنا پورا دن گزرتا ہے. میں نے بھی ابھی ایک شعر کہا تھا آم پر، میں آپ کو وہ سنا دوں، پہلے ملاحظہ فرمائیں گے. شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، شہر کے ان شربتوں کا، شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، گاؤں کے آموں کو کھانے کا مزہ کچھ اور ہے، گاؤں کے آموں کو کھانے کا مزہ کچھ اور ہے، گاؤں کے آموں کو کھانے. شہر کے ان شربتوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، گاؤں کے آموں کو کھانے کا مزہ کچھ اور ہے، گاؤں کے آموں کو کھانے. دیکھیے یہ جو پیڑ ہے، یہ جو درخت ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے دیش کے راشٹر پتا کہے جانے والے محترم مہاتما گاندھی نے بھی فرمایا تھا کہ پیڑ لگاؤ، اور یہ واقعی اگر سائنٹیفک حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ان پیڑوں کی بڑی اہمیت ہے. سائنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سائنس میں بہت ساری برانچز ہیں، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، جیوگرافی ہے اینڈ ایگریکلچرل سائنس ہے. تو جس میں بایولوجی کا ایک ٹرم ہے ایڈاپٹیشن، انوکولن جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک اور ٹرم آتا ہے ایکولوجی، ایکو سسٹم. یہ تین ٹرمز ہیں. یہ پورا
डिसबैलेंस हो जाएगा अगर पेड़ नहीं होंगे तो। इसलिए पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। पेड़ों से देखिए कितना फ़ायदा है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ और जहाँ मैं खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ उसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ही आराम से यहाँ पे खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे शूट करने का कि उतना मज़ा एयर कंडीशन में बैठकर शूट करने में मज़ा नहीं आता है। बड़ी खुली सी हवा है यहाँ पे। तमाम यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बागात में आते हैं, देखिए बागों में आए हुए हैं सब, और आम के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, हम तोड़ रहे हैं। और इधर भी बहुत सारे लोग तशरीफ़ रखते हैं। ये एक बड़ा सा बाग है। ये जो हवा चल रही है यहाँ पे, वो जो पत्तियों को छू कर आती है, पेड़ों की शाखों को छू कर आती है, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशनुमा महसूस होती है, बहुत ही सुकून देती है, बहुत ही राहत देती है। तो इसलिए भी पेड़ का लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो बहुत सारी वजूहात है, इसके अलावा जो बहुत सारे फ़वाइद हैं कि अब जैसे आम का पेड़ है तो आम मिलता है, इनकी लकड़ियाँ भी काम में लाई जाती हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, ये उनके हवाले से बात कर रहा था। लेकिन जो मैंने शुरू में अभी आपको बताया था इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इसको मैनेज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि दरख्त लगाए जाएं, वृक्षारोपण किया जाए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है साइंटिफिक हवाले से। तो देखिए आज मैं ऐसे ही बस बाग में इत्तेफाक से फिर आया आज और आपसे कुछ बातें करना चाह रहा था। मैंने एक शेर भी सुनाया, अपना भी एक शेर सुनाया आम पर, और एक शेर मैंने मुनव्वर राना साहब का भी सुनाया। एक दो शेर और सुना देते हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखिएगा, एक शेर और था मेरा पेड़ के हवाले से, महसूस कीजिए, देखिएगा, पेश करता हूँ। जिसका साया दूसरों को दे सके आराम कुछ, जिसका साया दूसरों को दे सके आराम कुछ, जिंदगी की धूप में ऐसा शजर हो जाइए, जिंदगी की धूप में ऐसा शजर हो जाइए, जिसका साया दूसरों को दे सके आराम कुछ, जिंदगी की धूप में ऐसा शजर हो जाइए, जिंदगी की धूप में ऐसा शजर हो जाइए। तो इसी के साथ आज की ये गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। फिर किसी दिन मिलते हैं इसी तरह के एक आम के बाग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।